Paradajz je biljka koju najčešće uzgajamo u vrtovima i baštama. Može se uzgajati i na otvorenom, u plastenicima ili staklenicima. Bilo da se uzgaja u zatvorenom ili na otvorenom prostoru, vrlo je jednostavan za uzgoj. U ovom videu pričati ćemo o tehnologiji uzgoja paradajza na otvorenom i u zatvorenom prostoru te o rezultatima koji se mogu postići. Sam korijen biljke je vretenastog oblika i ima puno bočnih žila. Glavni korijen prodire u tlo do dubine preko 1 metar. Ovisno o kvaliteti tla, većina korijenovog sistema nalazi se na dubini do pola metra. Sama krošnja biljke je vrlo razgranata, a doseže visinu od pola metra do 3 metra. U videima na našem kanalu pokazali smo sve korake u proizvodnji paradajza, od sijanja sjemena, rasta biljaka pa sve do berbe. Nadamo se naravno da ste pratili i te videe i da su informacije koje smo dali bile korisne. Da bi podržali naš rad, zapratite naš kanal i podijelite videe sa prijateljima na vašim društvenim mrežama. Razvoj biljaka, naravno, puno je brži u zatvorenom prostoru, kao i vrijeme potrebno da se dođe do prvih plodova. Ipak, to ne znači da i paradajz proizveden na otvorenom neće dati približno istu količinu plodova. Utjecaj na proizvodnju paradajza, bilo da se radi o uzgoju u zaštićenom ili na otvorenom prostoru, imaju bolesti, štetnici, kao i prihrana i zalijevanje. Na ove faktore obavezno treba obratiti pažnju. Ako se paradajz uzgaja u zaštićenom prostoru, puno je manje izložen bolestima poput plamenjače. Međutim, ova bolest će se pojaviti i u zaštićenom prostoru ako se za to pojave uslovi. Mogućnost pojave kondenzacije, odnosno vlage na listu, će najčešće prouzrokovati pojavu bolesti. U vrtu, naravno, teže možemo spriječiti padanje rose i kiše po listu, što znači da će paradajz na otvorenom prije oboliti. Paradajz koji se nalazi u plasteniku također može oboliti ako je vlažnost zraka prevelika. Iz tog razloga treba pravovremeno provjetravati plastenik. Najbolje bi bilo da se plastenik otvara prije nego što sunce počne zagrijavati zrak u plasteniku. Na taj način ćemo spriječiti kondenzaciju vlage na listu paradajza i samim tim odgoditi napad bolesti. Inače, preventivno se paradajz zaštićuje nekim od fungicida ili preparatom na prirodnoj bazi poput sode bikarbone. O svim ovim preparatima, i prirodnim i hemijskim, već smo pričali u prijašnjim videima na našem kanalu. Jedan od načina za borbu protiv bolesti jeste skidanje listova i povećavanje prozračnosti između biljaka. Sami proces skidanja listova radimo postepeno, nekoliko puta, da bi biljka trpila manji stres. Pored bolesti, utjecaj na rast i urod paradajza imaju insekti. Tu se najčešće javljaju grinje i lisne uši, a u zadnje vrijeme proizvođači imaju velike probleme sa smrdibubama. Paradajz posađen na otvorenom je izloženiji napadima ovih štetočina, ali pojava istih je moguća i u plastenicima. Zbog toga je potrebna kontrola i praćenje štetnika. Rano prepoznavanje i pravilni tretmani mogu spriječiti širenje i razmnožavanje štetnika.
Grinje se najčešće nalaze ispod listova, u donjem dijelu stabljike i vrlo ih je teško uočiti. Najčešće se javljaju kada su temperature visoke sa malo oborina. U većini slučaja proizvođači povrća i ne primjećuju najezdu grinja, već stanje biljaka pripisuju bolesti ili suši. Iz tog razloga potreban je pažljivi pregled. Temperature zraka su veće u zaštićenom prostoru, pa je zbog toga veća mogućnost pojave grinja. Kada je u pitanju zalijevanje, paradajz u svom razvoju treba dosta vode. Problem sa nedostatkom vode je najizraženiji tokom vrućih dana sredinom ljeta, ali sam paradajz dobro podnosi takve situacije. Često je i sam plod paradajza puno ukusniji u tom sušnom periodu. Naravno, tada se dobivaju nešto manji plodovi. To bi značilo da će paradajz iz zaštićenog prostora biti nešto krupniji, ali i za uzgoj na otvorenom imamo rješenje. Oko biljaka se može postaviti malč koji će sačuvati vlagu u tlu. Taj malč može biti organski i anorganski. U profesionalnoj proizvodnji često se koristi crna PVC folija, ali malč od slame se pokazao jako djelotvoran. Funkcija malčiranja biljaka slamom nije samo zadržavanje vlage u tlu, već i spuštanje temperature tla. Osim toga, malč sprečava rast korova koji uzimaju hranjivo biljkama koje uzgajamo. Svojim propadanjem malč omogućava i povećavanje hranjive materije u tlu, a i razvijaju se i mikroorganizmi koji su jako bitni za uzgoj biljaka. Na ovaj način možemo postići dobre rezultate kako na otvorenom, tako i u zatvorenom prostoru. Pravovremenom ishranom biljke će dostići podjednaku visinu. Ako vremenski uslovi budu dobri, paradajz će narasti na visinu preko 2 metra. Za to ćemo naravno morati koristiti neku vrstu naslona. U plastenicima je lakše postaviti nosače za paradajz, dok u vrtu svake godine moramo postavljati novu konstrukciju za držanje biljaka. Kod izrade naslona proizvođači su često domišljati, pa sada imamo puno načina za držanje paradajza. Visina same biljke ne igra veliku ulogu, koliko broj rodnih grana na jednoj stabljici. U svom vegetacijskom ciklusu paradajz može dati velik broj rodnih grana sa po nekoliko plodova na svakoj. Najčešće se broj plodova po grani kreće između 5 i 10, ali broj rodnih grana je različit. Paradajz koji se uzgaja u zatvorenom prostoru ima više vremena za razvoj plodova na gornjim granama. U tim uslovima ostaviti ćemo 5 ili 6, a nekada i 7 rodnih grana. U vanjskim uslovima broj rodnih grana je nešto manji. Nakon prvih jesenjih kiša, paradajz na otvorenom prestaje sa razvojem plodova i tu se vegetacija završava. Pravovremenim skidanjem zaperaka i pravilnom prihranom možemo oblikovati biljke koje će i na otvorenom prostoru biti kao i one u plasteniku. Kada je u pitanju prihrana, nju najčešće dodajemo kroz sistem za navodnjavanje, a i u jednom i u drugom slučaju možemo primjenjivati i folijarnu prihranu. Velik problem se javlja ove godine sa nedostatkom kalcija. Dodavanje kalcija u tlo nije davalo rezultate jer ga biljke nisu mogle usvojiti. Razlog tomu su visoke temperature. Budući da su u plasteniku veće temperature, biljke tada imaju više problema sa usvajanjem kalcija. Ipak,
Proizvođači često zanemaruju potrebu biljaka za kalcijem i često reagiraju tek ako moraju. A tada već bude kasno i velik broj plodova biva zahvaćeno sa vršnom truleži na plodu. Naime, kalcij se dodaje u tlo već u fazi cvjetanja i formiranja plodova. Na to treba obratiti pažnju, ali u svakom slučaju ne treba pretjerivati. Pretjerano dodavanje nekog hranjiva može blokirati usvajanje nekog drugog hranjiva, što može dovesti do novog problema. A sada, zaključak bi bio da oba načina uzgoja mogu dati dobre rezultate. Naravno, plastenik ima neke prednosti, ali okus paradajza iz vrta je dovoljno dobar argument koji će prevagnuti na vanjski uzgoj. Kada je u pitanju komercijalna proizvodnja, paradajz u plasteniku daje veću količinu ploda, ali investiranje u plastenik nije beznačajno. Bilo koji način uzgoja paradajza da odaberete, nadamo se da će uz naše savjete dati dobre rezultate. Pišite nam u komentare o vašem načinu proizvodnje. Pišite o problemima i agrotehničkim mjerama koje primjenjujete. Javite nam se i diskutirajmo na različite teme kako bi razmijenili informacije te proizvodnju voća i povrća učinili lakšom.